நமது ஜெபம் டிவியில் உயிருள்ள கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துதல். നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഐക്യത, ഒരു സ്പിരിച്വൽ വണ്ണസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே ஆவிக்குரிய ஒற்றுமை உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். എല്ലാവരെയും അംഗീകരിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു ഹൃദയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. எல்லோரையும் அங்கீகரிக்க நேசிக்க முடிகிற ஒரு இதயம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം എപ്പോഴും. இது போலவே உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எப்பொழுதுமே நீங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ഉപദേശത്തെ അനുസരിക്കുവാനും ഉപദേശത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ടുമുള്ള നല്ലൊരു ഹൃദയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. உபதேசத்துக்கு கீழ்ப்படிய உபதேசங்களுக்கு முன்பதாக உங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கக்கூடியதான ஒரு நல்ல மனம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். Christ Generation Ministries presents Revealing the Living Christ every Saturday at 8 p.m. Don't miss it on Jebam TV. Christ Generation Ministries presents Realm of Sonship. August 10, 2024. Time 10 a.m. to 1:30 p.m. Venue: Apostolic Prophetic Church, Ramurthy Nagar, Bangalore. Apostle Tony Francis and Sister Ginny Tony are ministering. Worship: Pastor Dina. For more details, 8970793793 and 9447775093. கிறிஸ்துவின் தலைமுறை ஊழியங்கள் வழங்கும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான சுதந்திரம். நாள் ஆகஸ்ட் 15, 2024. நேரம் காலை 10 மணி முதல். இடம் பஞ்சாயத்து கம்யூனிட்டி ஹால், மூனார். பாஸ்டர் டோனி பிரான்சிஸ் மற்றும் சகோதரி ஜினி டோனி அவர்கள் ஊழியம் செய்கிறார்கள். பாவத்திலிருந்தும் சாபத்திலிருந்தும் தீராத வியாதியிலிருந்தும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான விடுதலை பெற யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம். மேலும் தொடர்புக்கு 9400555093 மற்றும் 9447442660. പ്രൈസ് ലോർഡ്. Praise the Lord. മീഡിയയിലൂടെ ഞങ്ങളെ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. மீடியா வழியாக எங்களை காண்கிற அனைவருக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலுள்ள வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുന്ന ഒരു വേദഭാഗം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அப்போஸ்தலராகிய பவுல் திமோத்தேயுவினிடத்திலே சொல்கிறதான ஒரு வேத பகுதி இந்த நாளில் உங்களோடு கூட பேசும்படியாக வாஞ்சிக்கிறோம். അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനെ വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ നിജപുത്രനായ തിമോത്തിയോ എന്നാണ്. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன்னுடைய குமாரனாகிய அவன் திமோத்தேயுவை அழைக்கிறது என்னுடைய குமாரனாகிய திமோத்தேயு என்று சொல்லித்தான். അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തൻ്റെ സുവിശേഷത്താൽ ജനിപ്പിച്ച പൗലോസിന്റെ നിജപുത്രനാണ് തിമോത്തിയോസ്.
ஏனென்றால் பவுல் தன்னுடைய சுவிசேஷம் வழியாக பிறப்பித்த தன்னுடைய குமாரன் தான் തിമോഥേയു என்பவர். ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഒരു ആത്മീയ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്തുണ്ടായിരിക്കണം. ഇതുപോലவே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் உங்களுக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பன் இருக்க வேண்டும். നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നല്ലൊരു പിതാവ് നമുക്കുണ്ട്. പരലോകത്തിൽ നമുക്ക് നല്ലதான ഒരു തകപ്പൻ இருக்கிறார். ആ പിതാവിനെ നമ്മൾ അനുസരിച്ചാണ് വളരുന്നത്. அந்த தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிந்து நாம் വളരുகிறோம். ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നല്ലൊരു പിതാവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഇതുപോലவே உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து வாழுகிறதான ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பன் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അനാഥരായി വളരുവാൻ ഇടവരരുത്. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒருபோதும் അനാഥികളാக വളര ഇടവരக்கூடாது. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ കഴിയും, ഒരു കുടുംബത്തിനകത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു കുഞ്ഞും മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹം കിട്ടാതെ തെരുവിൽ വളരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിന് തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. உங்களுக்கு கவனித்தால் ஒரு விஷயம் தெரியும், குடும்பத்துக்குள் தாய் தகப்பனுடைய அன்பை ருசித்து வளர்கிறதான ஒரு குழந்தையும் ஆனால் ஒரு தாய் தகப்பன் இல்லாமல் தெருவில் ஒரு அனாதையாக வளர்கிற குழந்தைக்கும் இருக்கிறதான வித்தியாசங்கள். ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ആത്മീയ ഗോളത്തിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അനാഥരായി ഒരു പിതാവിൻ്റെയോ മാതാവിൻ്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കാതെ തെരുവിൽ വളരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ നിങ്ങൾ വളരാൻ ഇടവരരുത്. ഇതുപോലவே உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் தாய் தகப்பனுடைய அன்பு இல்லாமல் தெருவில் வளர்கிற ஒரு அனுபவம் ஒருபோதும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு ஏராளமான உத்தரவாதங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும். ആരെയും അംഗീകരിക്കാതെ ആരെയും മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതമായിരിക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. யாரையும் அங்கீகரிக்காமல் யாருக்கும் கீழ்ப்படியாத ஒரு தனிமைப்பட்டதான ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது. നിങ്ങൾ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവരായിരിക്കണം. நீங்கள் கணக்கு கொடுக்க வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആവിക്കുரிய வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ இருக்க வேண்டும். ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ആവിക്കുரிய வாழ்க்கையில் நீங்கள் മറ്റവர்களை ഗണപ്പെടുത്തുகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പിരിച്വൽ മെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ച് വഴി നടത്തുന്നവരുണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. നല്ലൊരു പിതാവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്ന, നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന, ശിക്ഷണത്തിലൂടെ നടത്തുന്ന, നിങ്ങളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു പിതാവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு தலைமைத்துவங்கள் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் கீழ்ப்படுகிற, உங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுகிற நல்ல ஆவிக்குரிய தகப்பர்கள் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். அவர்கள் உபதேசத்தை நீங்க பெற்றுக்கொள்கிறவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പിശാച് നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതെ വണ്ണം ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ ആ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. அப்படி என்றால் ஒருபோதும் நீங்கள் மோசம் போகாதபடிக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நிலை நிற்க இந்த உறவுகள் உங்களுக்கு உதவி செய்யும். എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന്? எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீங்க அப்படி ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எனக்கு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி? കാരണം പിതാവാം ദൈവം ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ஏனென்றால் நம்முடைய பரலோக தகப்பன் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வாஞ்சிக்கிறார். ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് അവരോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കണമെന്ന് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இதுபோலவே நீங்களும் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய முதியோர்களோடு கூட இசைந்து வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களுடைய தகப்பன் வாஞ்சிக்கிறார். അതുകൊണ്ട് വചനം പറഞ്ഞ സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര ശുഭവും എത്ര ആനന്ദവുമാണെന്ന്. ஆதலால் தான் வார்த்தை சொல்கிறது, இதோ சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுவது எத்தனை அழகும் எத்தனை இன்பவுமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് അവർ ഒരുമനപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. அப்போஸ்தலர்கள் நடபடிகள் 2வது அதிகாரத்துக்குள்ளே அவர்கள் ஒருமனப்பட்டு ஜெபம் பண்ணி வந்தார்கள் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഐക്യത, ഒരു സ്പിരിച്വൽ വണ്ണസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே ஆவிக்குரிய ஒற்றுமை உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். എല്ലാവരെയും അംഗീകരിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു ഹൃദയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. எல்லோரையும் அங்கீகரிக்க நேசிக்க முடிகிற ஒரு இதயம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസിന്റെ സുവിശേഷത്താൽ വിടുവിക്കപ്പെട്ട് പൗലോസിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ കൈത്താങ്ങലായി നിന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് തിമോത്തിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. இதுபோலவே பவுலினுடைய சுவிசேஷ பிரசங்கத்தினாலே பவுலினால் விடுதலையாக்கப்பட்டு மீட்டு கொண்டப்பட்ட ஒரு ஆவிக்குரிய குமாரன் தான் திமோத்தேயு என்றதான நபர்.
ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. തിമോത്തിയോസ് പൗലോസിന് മുമ്പിൽ എപ്പോഴും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. തിമോത്തേയു പൗലുക്ക് മുൻപதாக எப்பொழுதுം ഉണ്മയുള്ളവനായിരുന്നു. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം എപ്പോഴും. இதுபோலவே உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எப்பொழுதுமே நீங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ഉപദേശത്തെ അനുസരിക്കുവാനും ഉപദേശത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ടുമുള്ള നല്ലൊരു ഹൃദയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. உபதேசத்துக்கு கீழ்ப்படிய உபதேசங்களுக்கு முன்பதாக உங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கக்கூடியதான ஒரு நல்ல மனம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். തിമോത്തിയോസിന്റെ ലേഖനം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ തിമോത്തേയുവിന്റെ നിരൂപം ആരംഭിപ്പതേ അതിൻ്റെ 1-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത്, തിമോത്തിയോസിന്റെ 1-ാം ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത്, നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് വിശ്വാസത്തിൽ നിജപുത്രനായ തിമോത്തിയോസിന് എഴുതുന്നത്. நம்முடைய இரட்சகராயிருக்கிற தேவனும் நம்முடைய நம்பிக்கையாயிருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் கட்டளையிட்டபடியே இயேசு கிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் விசுவாசத்தில் உத்தம குமாரனாகிய തിമോത്തേയുവുക്ക് എഴുതുகிறதாவது. തിമോത്തിയോസിന്റെ 2-ാം ലേഖനത്തിനും ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള ജീവന്റെ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം ദൈവേഷ്ടത്താൽ ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പ്രിയ മകനായ തിമോത്തിയോസിന് എഴുതുന്നത്. 1-2 ലേഖനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇത് തിമോത്തിയോസിനോടുള്ള ഒരു ഉപദേശ വചനമായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. ആമേൻ. 2 തിമോത്തിയു ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിനാൽ ഉണ്ടായിരിக்கிற ജീവനെ പറ്റിയ വാഗ്ദത്തത്തിൻപടി ദൈവனுடைய சித்தத்தினால் இயேசு கிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பிரியமுள்ள குமாரனாகிய திமோத்தேயுவுக்கு எழுதுகிறதாவது. அதாவது இந்த 2 நிருபங்களும் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அது திமோத்தேயுவுக்கு என்று சொல்லி எழுதுகிறத நாம் பார்க்கிறோம். ഇപ്പോൾ തിമോത്തിയോസിന് കൊടുക്കുന്ന ചില ഉപദേശങ്ങളാണ് ഈ തിമോത്തിയോസ് ലേഖനം 1ഉം 2ഉം ലേഖനങ്ങൾക്കകത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ തിമോത്തേയുவுக்கு കൊടുக்கிறதான ചില ഉപദേശങ്ങൾ താൻ 1-2 തിമോത്തേയു പുസ്തകങ്ങളിൽ നാം பார்க்கிறோம். കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ ഈ 2 ലേഖനങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ആഴമേറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. கர்த்தர் அனுமதித்தால் இந்த 2 நிரூபங்களுக்குள்ளேயும் இருக்கிற ஆழமான காரியங்களை அடுத்த நாட்களில் நாம் கற்றுக்கொள்வோம். എന്നാൽ 2 തിമോത്തി 4-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 7-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, പൗലോസ് പറയും, ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു എന്നവിടെ പറയും. ஆனால் 2 தீமோத்தேயு 4வது அதிகாரம் அதனுடைய 7வது வசனத்தில் விதமாக பவுல் சொல்கிறது, நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை കാത്തുകൊണ്ടേൻ. 8-ാമത്തെ വാക്യം പറഞ്ഞു, ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വച്ചിരിക്കുന്നു, അത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് നൽകും എന്ന് പൗലോസോട് പറയുകയാണ്. 8வது வசனம் சொல்கிறது, இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர் அந்நாளிலே அதை எனக்கு தந்தருளுவார் என்று சொல்லி ஆமென் சொல்கிறது. ഇവിടെ പൗലോസ് പറയും, ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി എൻ്റെ ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു. இந்த இடத்தில் பவுல் என்ன சொல்கிறது, நான் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், என்னுடைய விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன், ஓட்டத்தை முடித்து கொண்டேன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അവിടെ ആ നല്ല ഓട്ടം തികച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ കോഴ്സിന് ട്രോമോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. நான் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் என்பதற்காக அந்த போராட்டம் என்பதற்கு கிரேக்கிய வார்த்தையிலே ட்ரோமோஸ் என்றதான வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ആ ട്രോമോസ് എന്ന പദം എടുത്തിരിക്കുന്ന ട്രെക്കോ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിനകത്തുന്ന ട്രോമോസ് എന്ന പദം വന്നിരിക്കുന്നത്. அந்த ட்ரோமோஸ் என்றதான வார்த்தை ட்ரெக்கோ என்றதான கிரேக்கிய வார்த்தையில் இன்று எடுக்கப்பட்டதான ஒரு வார்த்தை. ആ ട്രെക്കോ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു റേസിനകത്ത് അതിൻ്റെ ആ വിരുദ് പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി, അതിൻ്റെ സമ്മാനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധയോടെ ഓടുന്നതിനാണ് ട്രെക്കോ എന്ന് പറയുന്നത്. ஆமென். அந்த ட்ரெக்கோ என்றால் ஒரு பந்தய பொருளை பெற்றுக்கொள்ளும் அளவுக்கு ஒரு ஓட்டத்தை ஓடுகிற அந்த அர்த்தம் தான் அந்த இடத்தில் சொல்லப்படுகிறது. ആ ട്രാക്കിനകത്ത് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ റേസിനകത്ത് ഒരാൾ വന്നാൽ പുറത്തുള്ള ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹം കയറ്റത്തില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈ ഓട്ടത്തിനകത്ത് എനിക്ക് വിരുദ് പ്രാപിക്കണം, ഇതിനകത്ത് എനിക്കുള്ള ആ പൊസിഷൻ എനിക്ക് നേടണം, ഇതിനകത്ത് ഒന്നാമത് എനിക്ക് എത്തണം, ആ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് ഓടുന്നത്. ஆமென். அந்த ட்ராக்குக்குள்ள ஒரு நபர் வந்தால் வேற எந்த சிந்தனையுமே இல்லாமல் எனக்கு எப்படியாவது இந்த ஓட்டத்தில் ஒரு பரிசு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், இந்த ஓட்டத்தினுடைய பந்தய பொருளை எனக்கு அடைய வேண்டும் என்றதான ஒரே நோக்கத்தோடு மட்டும்தான் அந்த நபர் அந்த ஓட்டக்களத்திலே ஓடுவார். അതിനകത്ത്
അത് ഒത്തിരി വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കയറി വരാം. പക്ഷെ അതിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് പോകാൻ അദ്ദേഹം അനുവദിക്കത്തില്ല. அமேன். அதுக்குள் அமேன் பாரப்படுத்துகிற அமேன் துக்கப்படுத்துகிற ஏராளமான விஷயங்கள் ஏறி வரலாம். ஆனால் அமேன் இந்த ஓடுகிற மனுஷனுடைய ஓட்டக்களத்தில் இது எதையுமே அந்த மனுஷன் அனுமதிப்பதில்லை. അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പല ആളുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പോകത്തില്ല. அந்த நபரை தோற்கடிக்கும்படியாக அந்த நபரை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடியதான பல நபர்களும் வரலாம். ஆனால் அந்த நபருடைய கவனம் இந்த மனுஷர்களுக்கு நேராக திரும்புவதில்லை. അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചില മോഹങ്ങളെ കാണിക്കുവാൻ, ചില ലോകമോഹങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ വരാം. അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇതൊന്നിലേക്കും ആയിരിക്കത്തില്ല. ആ റേസിൽ വിൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരിക്കും. அந்த நபரை தோற்கடிக்க பண்ணும்படியாக பல உலக ஆசைகளை காட்டி அந்த நபருடைய கவனத்தை திருப்ப பல நபர்கள் முயற்சிக்கலாம். ஆனால் அந்த மனுஷனுடைய நோக்கம், எண்ணம் எல்லாம் எவ்விதமாவது இந்த ஓட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதுதான். അപ്പോൾ ഈ റേസിനകത്ത് ഈ റേസിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലോകമോഹങ്ങൾ വരാം, നിരാശകൾ വരാം, പ്രയാസങ്ങൾ വരാം, വേദനിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ വരാം, പലതും വരാം. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ, ഇതിലേക്കൊന്നും ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ ആ റേസിൽ വിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ ഓടുന്നതിനാണ് ട്രക്കോ എന്ന് പറയുന്നത്. അമേൻ. ഇതുപോലവേ அந்த ஓட்டக்களத்தில் ஓடும் பொழுது சில நேரத்தில் உலக ஆசைகள் ஒரு நபருடைய வாழ்க்கையில வரலாம். அமேன். மற்ற பல நபர்களுடைய கவனங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில வரலாம். பல துக்கப்படுத்துகிற, பாரப்படுத்துகிற பிரச்சனைகள், சூழ்நிலைகள் எல்லாம் வரலாம். ஆனால் இதை எதையுமே எண்ணிக்கொள்ளாமல் அழைத்த அந்த ஓட்டத்தில் உற்சாகமாக ஓடுவது, இது மட்டும்தான் அந்த நபருடைய கவனமாக இருக்கும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസ് പറയാ, ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടം തികച്ചു. ഐ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ കോഴ്സ്. அப்போ பவுல் என்ன சொல்கிறது? நான் என்னுடைய ஓட்டத்தை திகைத்தேன். ആ ഫിനിഷ്ഡ് എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം ടെലിയോ എന്ന പദമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. அமேன். அங்கே முடித்தேன் என்பதற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கிரேக்கிய வார்த்தை டெலையோ என்றதான கிரேக்கிய வார்த்தை. അതിന്റെ അർത്ഥം പെർഫോം ചെയ്യുക, ഫിനിഷ് ചെയ്യുക, പൂർത്തീകരിക്കുക, നിവർത്തീകരിക്കുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. அமேன். அதனுடைய அர்த்தம் இதுதான். அமேன். அதை நிவர்த்தி செய்வது, அதை பூர்த்தி செய்வது, அதனுடைய ஃபினிஷிங் பாயிண்ட், முடிவுக்கு கொண்டு வருவது என்று சொல்லி. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூய. പൗലോസ് പറയാ, ഐ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ കോഴ്സ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടം തികച്ചു. அமேன். பவுல் என்ன சொல்கிறது? நான் என்னுடைய ஓட்டத்தை முடித்தேன். ആമേൻ. ഇതിനകത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നെങ്കിലും ഈ റേസിനകത്ത് ഓടുന്നവൻ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനേ ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ. இந்த ஓட்டத்தில் ஓடுகிற நபர் தம்முடைய லட்சியத்தில் சேரதான் எப்பொழுதும் முயற்சிப்பது. പൗലോസ് പറഞ്ഞ പദം ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച്, ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി, എൻ്റെ ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു. பவுல் சொன்ன அந்த காரியத்தை ஒரு விசை கூட சிந்தித்து பார்க்கலாம். நான் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன். ഇത് പൗലോസ് പറയാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്തുണ്ട്. இது பவுல் சொல்ல ஏராளமான காரணங்கள் பவுலுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது. അതിന്റെ ഒരു കാരണം 10ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് മനസ്സിലാകും. 2 തിമോത്തിയോസ് ചാപ്റ്റർ 4:10 നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അവിടെ പറയാം, ദേമാസ് ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് എന്നെ വിട്ട് തെസ്സലോനിക്കയിലേക്ക് പോയി എന്നവിടെ പറയുന്നു. அமேன். அதனுடைய ஒரு காரணம் இந்த இடத்தில் சொல்லப்படுகிறது. அமேன். அது 2 திமோத்தியு அதனுடைய 4வது அதிகாரம் 10வது வசனம் விடமாக சொல்கிறது. ஏனென்றால் தேமா இப்பிரபஞ்சத்தின் மேல் ஆசை வைத்து என்னை விட்டு பிரிந்து தெசலோനിക്ക പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയിവിട്ടാൻ. അപ്പൊ ദേമാസ് പൗലോസ് പറയുന്ന ആ ട്രാക്കിലുള്ള ഓട്ടത്തെ തികയ്ക്കാൻ, സുവിശേഷത്തിന്റെ ഓട്ടത്തെ തികയ്ക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ആ ദേമാസ് എന്ത് ചെയ്തു? ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് തെസ്സലോനിക്കയിലേക്ക് പോയി. அப்போ தேமா என்றதான இந்த நபர் பவுல் சொல்கிறதான இந்த ஓட்டத்தை முடிக்க முடியாமல் என்ன செய்கிறான்? இந்த பிரபஞ்சத்தை நேசித்து அந்த இடத்தில் பார்க்கும்போது தெசலோனிக்க பட்டணத்துக்கு போகிறதை பார்க்கிறோம். അപ്പോൾ ഒരേ ട്രാക്കിലോടിയ ദേമാസ് എന്ത് ചെയ്തു? ആ ട്രാക്കിനകത്ത് ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. അവൻ്റെ മൈൻഡ് ഡൈവേർട്ടായി പോയി, തെസ്സലോനിക്കയിലേക്ക് പോയി. அப்போ ஒரே டிராக்கில் பவுலோடு கூட ஓடி வந்த இந்த தேமா என்றதான நபர் என்ன செய்கிறான்? அந்த டிராக்கை விட்டு உலகத்தை நேசித்து உலகத்துக்கு பின்பதாக போய்விடுகிறான். ആമേൻ. തെസ്സലോനിക്ക എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അസത്യത്തിന്റെ ജയമെന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം. தெசலோனிக்க என்றதான வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் பொய்யினுடைய வெற்றி என்று சொல்லிதான். അത് മാസിഡോണിയയുടെ 2ാം ഡിവിഷന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഈ തെസ്സലോനിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്.
അത് മാസിഡോണിയാവിനുடைய 2ാം ഡിവിഷനുடைய தலைநகரம். തെസ്സലോനിക്ക ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു നഗരമാണ് തെസ്സലോനിക്ക. இந்த தெசலோனிக்க பட்டணம் என்பது மிக பெயர் பெற்றதும் അതുപോലவே ജനത്തൊകை അധികമായി இருக்கிறதுமான ഒരു പട്ടണം. അസത്യത്തിൻ്റെ ജയം, അവിടെ പോയി അസത്യമായി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് തെസ്സലോനിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ആമേൻ. அங்கே அந்த தேசத்தில் போய் பொய்யாக வாழ்கிறவர்களுக்கு வெற்றி சிறக்க முடிகிறதான ஒரு இடம் தான் தெசலோனிக்கா என்று சொல்வது. ദേമാസ് ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ഈ നല്ല പോർ പൊരുതാൻ കഴിയാതെ, ഓട്ടം തികയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ തെസ്സലോനിക്കയിലേക്ക് പോയി. அப்போ தேமா உலகத்தை நேசித்து, இந்த பிரபஞ்சத்தை நேசித்து தன்னுடைய ஓட்டத்தை முடிக்க விட முடியாமல் ஆமென் என்ன செய்கிறான்? தெசலோனிக்க பட்டணத்தை நோக்கி போகிறான். അപ്പോൾ പൗലോസിന്റെ കൂടെ നിന്ന പലരും എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഓട്ടം തികയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ പിന്മാറിപ്പോയ അനുഭവങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. அப்ப பவுலினுடைய கூட இருந்த பல நபர்களும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஓட்டத்தை திகைக்க முடியாமல் பின்வாங்கி போனதான அனுபவங்களை பார்க்கிறோம். நாம் சேர்ந்து ஜெபிக்கலாம். எங்களுடைய அன்பின் பரலோக பிதாவே, இன்றைக்கு நாங்கள் கேட்ட இந்த ஆசீர்வாதமான செய்திக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றியை செலுத்துகிறோம். அப்பா, இப்பொழுது யாரெல்லாம் கர்த்தாவே ஒரு நல்ல ஓட்டத்தை ஓட வாஞ்சிக்கிறார்களோ, அப்பா நல்ல போராட்டத்தை போராடி இவர்களுக்காக கர்த்தர் அமைத்து வைத்திருக்கிற சுதந்திரங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக உங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்புக் கொடுக்கிறார்களோ, இவர்களுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தாவே துன்பங்கள் துக்கங்கள் வரும்போது சோர்ந்து போகாமல் எழுந்து ஒளி வீசுகிற அனுபவம் உண்டாகட்டும். எங்களை கேட்கிற ஷாம் என்னதான நபர், அந்த வாழ்க்கையில் இருக்கிற தடைகள் உடைந்து போகட்டும். அப்பா வழி தவறி போகிறதான சில வாலிபர்கள் எங்களை கேட்கிறீங்க கர்த்தாவே, சரியான டிராக்கில் ஓடத்தக்கதான தேவ கிருபை அவர்களை கொடுத்து கலங்குகிற தாய் தகப்பர்கள் இன்னும் அதிகமாக ஜெபத்தில் தம்முடைய பிள்ளைகளை சுமந்து கொண்டு முன்னாடி போகட்டும் கர்த்தாவே. அதை சொல்லி ஒவ்வொரு நபர்களையும் ஆசீர்வதிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆமென். அன்பானவர்களே, இந்த செய்தியினுடைய அடுத்த பகுதி அடுத்த நாளிலே நம்ம கேட்க போகிறோம். எல்லாரும் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. அது வரைக்கும் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you. പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനം ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാകട്ടെ. യെശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകം 61-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ വാക്യത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. വചനം പറഞ്ഞു, എളിയവരോട് സദ്വർത്തമാനം ഘോഷിക്കുവാൻ യഹോവ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുകൊണ്ട് യഹോവയായ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലിരിക്കുന്നു. ഹൃദയം തകർന്നവരെ മുറികെട്ടുവാനും തടവുകാർക്ക് വിടുതലും ബദ്ധന്മാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അറിയിക്കുവാനും യഹോവയുടെ പ്രസാദവർഷം അറിയിക്കുവാനും യഹോവ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പറയുക, ഹൃദയം തകർന്നവരെ മുറികെട്ടുക. തകർന്നുപോയ ഹൃദയങ്ങളെ വീണ്ടും ആ മുറിവുകളെ ഉണക്കി അവരെ ബലപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന നല്ലൊരു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്കുണ്ട്. ആ യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ കണ്ണൻ ബ്രദർ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു എന്താണ് അത്ഭുതം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ബ്രദറിൻ്റെ ലൈഫിൽ യേശു എന്താണ് അത്ഭുതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? God bless you. Christ Generation Ministries presents Freedom in Christ. August 15, 2024. Time 10 a.m. Venue Panchayat Community Hall, Munnar. Pastor Tony Francis and Sister Ginny Tony are ministering. We welcome you all to receive the deliverance in Christ from your sin, curse and sickness. For more details, 9400555093 and 9447442660. நம்முடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை காலை 10 மணி அளவில் கில்கால் ஹால், போஸ்ட் ஆபீஸ் எதிரி, மூனார். நம்முடைய ஜூம் மீட்டிங் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் காலை 7:30 மணி அளவிலும் எல்லா வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் மாலை 6:30 மணி அளவிலும் நடைபெறும்.
செய்த அற்புத சாட்சிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு கிடைக்க கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் மினிஸ்ட்ரீஸ் என்ற எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். வாட்ஸ்அப் மூலியமாக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. ஜெப உதவிக்காக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. பிரதர் டோனி பிரான்சிஸ், சிஸ்டர் ஜினு டோனி இவர்களுடைய அப்கமிங் மீட்டிங்ஸ் இவைகளை குறித்து அறியவும் மீட்டிங்ஸ் நடத்துவதற்கும் 9447442660 என்ற எண்ணிற்கோ அல்லது 9447775093 என்ற எண்ணிற்கோ அழைக்கவும்.